الحبابات ما تنسمع زوفلاون مرحبا سيسون الأورس تيفي مرحبا سيسون تدولت بوسا تدولت بوسا من كسرامات مثنية السبت نتاوي تيدي يعني ضران دي الدور تيقعد دي سمانة يقعد تص ديالين تص الأمور نهضت فلس دقيق ديال أورس تيفي تص الأمور خمت لايون مزما دينا سيرتيث ديانين دي تمورت ناد نوالا غوست كرين في قانون في كان ثمانين سنة كولان الدور تاقم كيعدا دي لكوديسي فرنسا ماس سمير يحيوي دا مغناس دي السيرتيت مسي سمير يحيوي مرحبا سيس كازوف لك مرحبا سيسك مرحبا سيس تي سبيكتاتور تنميتك مع عزيز انا ديال انسيل الجزائر ثمانات ما سي عمر مختار دا مغناس السيرتيت سي عمر مرحبا سيس كاكما ثمانوان ازوف الاول ازوف لك اكما مختار ما سمير يحيوي لك اكيد شخصي عندنا شو ليفينمون كيفو زعما سمانه ياكي يعني تورا ليفينمون فار مزما الدنيا Le retour, en tout cas lundi, de nos concitoyennes et de nos concitoyens dans la rue, comme une mise en garde par rapport au système, pour lui dire que nous sommes toujours là, que le Hirak est toujours là. Et c'est une façon aussi de dire que le 5 octobre 1988 est une continuité du 22 février 2019, que les revendications de 88 sont les mêmes revendications avec d'autres aspirations évidemment qui ont évolué pendant ces 30 ans, mais ça reste dans la même optique et les mêmes horizons et les mêmes aspirations sont toujours là. Et je pense que le régime a compris que le Hirak, celui qu'on nous dit est mort, ne l'est pas. Bien au contraire, il est justement مسيحيوي قال justement بعد واحد السوجي كذا مزوارو ام كيدنا شيني سي على فيديو باش تسمكتي وكذا عزيز سوانا اشو قراندي الدور تاكي 5 اكتوبر يبدا الفانتيك تاع منزو صافي قريب اكثر 7 شهور الجنود في غنارة خطاي لا وطنكي بس مناكي تيكر تاع منزود فرون ديال الجزائر ثمانات داخل العاصمه ديال السونتر العاصمه نولي اش يديها اشو قراندي مثلا تلاقي لا ماشي يقدر السمانه ياكي دي 5 اكتوبر ديال الجزائر ثمانات ما عمرات مختار نودينا نابري 7 شهور نودينا نابري شدينا قالت ما تبونكم كل حراك ديال نكفا مادام نسلايز مادام يبضل فغينس شو نودينا نابري لا كومباني شو قدرنا الميديا تموتناكم كوداين ولاش الحراك كومام سي ان ايفيرمون تفضي مدن ميكي ديال الجزائر ثمانات ديال لا كابيتال ادفون الكثره ياكي اش هذا الشيء évidemment commémorer le 5 octobre les gens sont un peu sensibles. La nouvelle défendue à Alger, c'est très bien, je vois pas ce qu'on va dire de plus, c'est tout. Mais le Hirak qui fait d'abord le Hirak c'est comme un concours de circonstances. Le Hirak ne peut, enfin, je n'aime pas ce mot,
il ne peut pas réussir parce que les gens ne sont pas sortis derrière une idée et un leader. Il n'est pas structuré. Tout le monde peut sortir, donc c'est un peu l'anarchie. Justement, ils n'étaient pas organisés, il n'y avait pas un leader, يعني سي توجو لا شي ميمر ني لا معليش هاد فوان صغارين بوتفليقه هكا سون ليدر تولا لا سون ليدر يعني نقارن كوم زون بوطغال بغينا عاد نفاق سون ليدر خاطر سي ان اكسبيريونس كيما سالنا زريضه مسمور انا بوتفليقه انت الصغارين بوتيت ربي بيان سور مي وانت الصغارين سي ان موفمون كلانيك لو كان ندعو على لازم نقاد صالح يتفوت من انسان نلقى مازال غير 5 ماندا مازال غير ليطا ديرجونس تو سا سا سي اون فيريتي ابري سمانا سي لو 22 فيفري لانه سي انيكدوتيك وني سمان لو 22 فيفري تاع الزرغي ودي لا ريفوليسيون دي 22 فيفري سايد سادي باسكو سايد سادي il est malin, il a voulu faire par la suite une OPA. Il a raté comme il a tout raté, bien évidemment. C'est pour ça que le Marseille reste à Marseille. Donc, pourquoi Qarmaran, c'est peut-être des Kharratan, le 16, pourquoi Qarmaran, Rachid Mikaz, moi je ne l'ai jamais aimé. Mais c'est lui qui a commencé à Kharrata, c'est pas à Khanchlan. Ce n'est pas le 20, pourquoi vous l'avez daté le 22 Mais ça va, Omar, même تبوني النتيجة يعني. même تبون صديقان كم كان 22 فبراير الحراك يعني ماشي حاجة جيد مش ما يناديش طري بيان ما يناديش طري بيان ما الحراك اللي قلت لها كانت شويه c'est une paroi facile. Les laïcs, les berbéristes, les islamistes, et tout ça, au fin des mannes avec une incompatibilité. C'est-à-dire, nous ne sommes jamais organisés, et ce n'est pas ce mouvement qui aurait organisé ce pays. Demain, comment être conscient et là, quand les élections, il faut absolument que la société civile se réveille et la coulure des travaux à finir des représentants légitimes. Très bien. Les partis politiques ont montré leurs limites, mais tout le monde parle du peuple. هشام عبود حاشاكم يهضر في الشعب عبد الصمار الشعب انا وين الشعب وين الشعب معليش ولو هايت مختار عليك يعني نقدر نبقاو من الشعب انسان نقدر يمدن ولا شي تندق يمكن من الشعب ايش الشعب هضر فيه سمي هضر غير من الشعب je préfère donner des propositions que de dire انا نخدم rien du tout impossible نخدم كان Très bien. C'est مختار نعقمك ديما سمير الحيوي. C'est une masse vraie فانديكرا يمدن 5 octobre ça il faut pas إلا قرات كبارات حاجة تمقرات que il y a toujours des divergences qui toujours الحركة يسارة وكذا كل بول ريبريزونت باش هذا راسيسم كل نادي يهضر سيسم بقدود عندي لا فيريتي يعني وكذا والبلك ماشي مش عيط مختار كثير دي قرار نطاسي دي قرار من سا شد هذا الشيء. Merci. Il faut faire une lecture sur 3 axes. Le premier, mépriser, comme ça vient d'être fait, des revendications citoyennes. Je trouve que le mépris que les Algériennes et les Algériens ont subi depuis 57 ans nous a amené à cette crise politique et je pourrais dire aujourd'hui une crise multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il va y avoir une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire qui évidemment tout ça est chapeauté par cette crise politique. Alors le premier axe, si on reprend quelques slogans, quand on parle de Ya'li, qu'est-ce que veut dire quand on dit Dawla Badani Anan? Non, il y avait une coupure. Alors je vais redire. Je disais que attention au mépris parce que les Algériens et les Algériens ne permettront plus le mépris.
Et je disais que ce qui s'est passé le 5 octobre 2020, il faut le lire sur 3 axes. Évidemment, mais faites attention à... Vous m'entendez? Il y a des petites coupures, mais bon. لا ولا بروبليم التليفون ماشي حيوي ان شاء الله بالك يتمثلنا عارسين ادونا شدق بلا كيما ساعه مرات مختار انا كاد نغار تورا الحركه كم كيدنا الشينيه يمدنا شيدنا ديال لي زيليكسيون يمدنا تصيد زيليكسيون كان خاطر وكذا افيك ليكسبيريونس كاين الصغار الجزائريين عايشين سيدنا 60 100 سوره ليكسبيريونس لا فرود يعني ولكم كان يمدنا نيكلان ديال الوقت اللي مازال تنتورا ساعنا لي غارونتي كلاقون ولا ساعه تاتي لي زيليكسيون دي تدويل تاع بلوتو لا سيليكسيون دي لهنا ولا ترافيك وكذا غبرتو ديال الجزائريين اش هذا الشيء. Non mais ça a toujours été le problème. Évidemment, le perdant crie au scandale tout le temps. Les élections, كنت شوالي كنت قارنا كل غاشي الى عامر عاد كن يلاقي الامور لنا. Donc c'est-à-dire بالعربية, tout ce qu'on appelle élus aujourd'hui sont très mal élus, sont des indus élus. Je prends un échantillon, la Kabylie, parce qu'il faut en parler tout le temps. Hein. Peut-être on s'adresse justement aux kabylophones. Les partis qui dominaient, on a des quotas. معنا لي كوطاني سي تري بيان بانه الحون لي كوطانيه تدون الوغ سي انيكدوتيك سي كو ان بارادوكس سي كو سي بارتي كي ديز نروح على لاسومبلي ناسيونال كناري ب 20 الي باش نخدم على ان جروب بارلمونتير مي نروح كومون ارينا جوستومون مسألة مختار سمحي كان على كثير مليون كي ديفان الجزائر ماشي لا لي ار سي دي ماشي لا فاس نوني عيان ديال الفطلاكي فغانا شونجمون تورا كومون بو لي كونفانك لي مليون كي ديفان 12 فيري بعد فاند بوندون دي موا دي موا كومون بو لي كونفانك كوم كافري داكي تيفرانينا كاع ديال تصحات وتسوق الثرا صفوطي ما ولونا دي عدي وكذا غفل Bien sûr, prends un échantillon, parce qu'il faut en parler. Ceux qui organisent le boycott, c'est les partis justement, c'est-à-dire la démocratie de façade, ce qui quand même, à Kazoula, Marazar Vilhera, qui est le RCD, Marazar contre le pouvoir, c'est le RCD, parce qu'il ne représente rien. C'est des appareils. لو كان زعما الخدمه لا ديمقراطيه ولاش خدمه لي بارتي سن ديجا نو ثانيه اظهر لي فاس سي موافق ميواتنا في السياسه ديال سنين الجزائر اظهر لي ار سي دي تو لو موند كور ديريير محسن بالعباس سي با باسكو محسن بالعباس سي موفي بغينا سكسنا مكوانيش ابري نو ثاني غادروا على لاسومبلي لا كاتورا ولا على فاس مناجي يروح للمينيستر دو لاندستري في يوزو يبقى روح عند لا ولايه سواء القهوه سيدي الشفن الهيكل السماء مي لو مينيستر il appartient à un pouvoir معليش كشي نايت مختار كشي مسات مختار كشي vous êtes convaincu يعني فري داك très bien داكشي يعني بيسكا تعرف تفوتي على كونستيتيسيون اسكو vous êtes convaincu فري داك اللي صوتي كذا عدينا وكيف هذا ولا نكينين كاع فينا اليوم cette constitution elle a deux choses elle protège les constantes nationales immuables c'est-à-dire plus jamais le fonds de commerce غادي يتوغلق تعرف تمازيغ اللي في سنن غاين سي فيني هضره تاعك لي بارتي بوليتيك الاسلامي لا غاكش نصاحب غاين سي تيرميني donc l'État doit donner les moyens à cette loi constante باش هاد لي تقرزن تاكل ديالن تسكن ديك السبب. D'ailleurs يكون le vrai débat. Si ce débat quelques islamistes sont contre Saint-Nazaire, c'est formidable. mais كي نسوى Saint-Nazaire يكس انت نزير في نور نعم جاب الله ام بالكرينه ام بالسكي وكذا قلت راه يبان العرنسن سي نكون ونقبل على بيان زو تمشي تاعي. Mais la constitution elle va régler ce problème. بالقرينه يجينا
عبد الله جاب الله الاسقارن واذا كنت هنا غير قد ادغني ما النظام فما جير صار في سلم زاين في شرافات مام الوقت مام دستور بوتفليقه انا دوالا ماشي حاجه جديد يعني ما لفتك كراس فوطين يعني هذا ماشي جديد. Il y a une avancée, c'est que ces trois constantes sont tenues. C'est-à-dire, plus jamais on en parlera, on ne les changera pas. Ce sera l'affaire de l'État, et c'est-à-dire. La Constitution, c'est un nouveau départ. La Constitution, on ne peut pas être contre une Constitution, elle ne sera jamais parfaite. Ce n'est pas la Constitution qui va régler le problème des Algériens. C'est un nouveau départ. Le problème des Algériens, c'est les élections législatives. C'est le législateur, avec le chabou, qui va des partis, mais l'Assemblée nationale, c'est des sectes. C'est pas bon et tout ça. Surtout les modes de on marche sur la tente une soir, alors les problèmes, les élections, mais il y a un vrai élu. Et l'Assemblée nationale, il faut que la société civile se réveille. Très bien. Très bien. Merci. حيود غلاوك ان شاء الله بالك الكونيكسيون تيرين خرطوره اللي كتكم ضوا ليكسيو تري امبورطون انا فتي عندي نهضه في مساله الحراك كي توغاني الحراك لا كي دي جون كي دوت كوم كوا الحراك ني يروح هم كيدينا تبون اون بيرسون هناك الحراك صايي ونا نسلاياس يبدا الفغينس ونا بلو بوزوان الحراك هم كيدينا مساله مختار هم كيدنا داكشي. Pardon pour ce désagrément. Je vais essayer de partir sur un plan, de parler sur un plan politique, de faire des traductions politiques. La politique, ce n'est pas des anecdotes et ce ne sont pas aussi quelques histoires de quelques visions idéologiques. Si nous souhaitons avoir un pays avec une vision digne d'un État et des institutions, je vais essayer d'élever le débat. Alors, je disais sur ce qui s'est passé le lundi, et je reviendrai sur la question de la Constitution, qui était la deuxième question, comme je n'avais pas eu le temps de m'exprimer sur le premier sujet. Sur ce qui s'est passé le lundi, il faut lire trois axes. Le premier axe, c'est, j'ai dit attention au mépris vis-à-vis de nos concitoyennes et concitoyens. Il y a eu des slogans. Ya'ali, quand on dit Ya'ali, c'est pas de résilience. Il y a un deuxième slogan. Les gens savent exactement et pertinemment que le pouvoir exécutif en Algérie, il est militaire. Et aujourd'hui, c'est une revendication fondamentale que l'État doit être civil. Et attention, c'est pas la peine de me dire qu'on a un président civil. Maintenant, si les gens veulent nier que les élections du 12-12 étaient une mascarade électorale, c'est propre à eux qui se débrouillent avec cette vision, en tout cas avec cette mascarade. On vient sur des plateaux, on nous fait croire qu'il y a eu des élections le 12. Tout le monde, pertinemment, quand il rentre chez lui et qu'il éteint sa télé et qu'il est entre lui et lui-même, il se dit, ok, on sait que le 12-12, c'était pas des élections. Mais maintenant, on peut continuer à se mentir, mais ce sont des questions qui se règlent chez des psychologues, voire parfois des psychiatres. Mais ce qui fait des Algériens savent pertinemment que ce pouvoir n'est pas légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de la Constitution, il faudrait qu'il y ait des lois, pas comme dans la nouvelle Constitution, dans laquelle la loi, l'article 8, alinéa 4, vient finalement enlever toutes les prérogatives qu'on donne, soi-disant, au peuple algérien dans l'article 7 et 8. Il faut faire ces lectures de la Constitution. Le deuxième axe. On nous dit ce peuple sort, il n'est pas organisé et qu'il n'y a aucune organisation. Il faudrait, pour qu'il y ait une organisation, il faudrait que le système en place puisse permettre que des organisations puissent s'établir. Tout ce que je vais dire, je ne suis ni du PA, ni du RCD, ni du FFS, ni d'aucun parti, d'aucune association. Nous savons pertinemment que chaque initiative est soldée par un échec. Pourquoi? Parce que la répression et les interdictions de se réunir
par le régime de chaque parti ou de chaque association ou de chaque organisation ou de chaque initiative qui n'est pas dans la feuille de route du régime. Troisième axe, c'est, on dit maintenant allons à des élections. Est-ce que, cher Salim, je vais vous poser une question, pardon, on va inverser les rôles. Est-ce qu'on parle de l'Algérie? Est-ce que cette émission concerne l'Algérie? Oui ou non? Absolument. D'accord. Alors, si elle concerne l'Algérie, cher monsieur, nous savons pertinemment tous ici, nous réunis, chacun dans son métier. Hein, vous êtes journaliste, vous êtes ici pour mener le débat, et vous avez 2 interlocuteurs, 3, avec des avis différents. Tous les interlocuteurs, pro-régime, contre-régime, activistes pour le régime, pas pour le régime, des alliés, des opposants, nous savons pertinemment que nos listes électorales sont biaisées. Nous savons pertinemment que la loi électorale ne favorise pas une démocratie dans la transparence. Nous savons pertinemment que les commissions électorales sont contrôlées par le régime. Alors, est-ce qu'on continue des mascarades, on arrive sur des plateaux télé, on donne l'impression qu'on fait des débats et qu'il y a des choses finalement qui se passent bien en Algérie, et on continue comme ça à parler, à faire comme si il s'agit d'un État de droit. Écoutez, il y a 60 détenus politiques dans les prisons algériennes et la répression continue. Alors, franchement, j'invite tout le monde à un peu de transparence et un peu d'honnêteté vers sa personne et vers les Algériens. Il faut arrêter de se mentir. Regardons les classements. Alors, quand je dis les classements des organisations internationales, évidemment, on va tout de suite me dire « oui, mais elles sont contre l'Algérie, elles contre ceci ». Mais quand ces organisations peuvent donner des points positifs, elles ne le sont plus. Elles sont prises comme référence par le système. Nous sommes dans un État pas de droit. On sait pertinemment que l'Algérie n'est pas un État de droit. Et ça nous ramène vers le sujet de la Constitution. Amazigh, Kabyle, musulmans. La Constitution, c'est pas ça. La Constitution, elle trace une ligne directrice de quel État nous voulons. Et l'une des choses principales qu'en tout cas doit dessiner une Constitution, quand on parle d'une Constitution, ça veut dire qu'on parle de ce livre ou de ce document qui va ériger le fonctionnement d'un pays et d'un État. Ça veut dire d'un pouvoir. Cette Constitution, elle est censée garantir finalement le fonctionnement, en tout cas donner des lignes du fonctionnement du pouvoir, mais garantir aussi que cette Constitution, dans un pays digne de ce nom, doit garantir finalement le contre-pouvoir. La Constitution, cette nouvelle Constitution, est un toilettage, je pèse mes mots, est un toilettage de la Constitution qui a été faite par le colonel Boumedienne. Je dis colonel parce que c'est un militaire, de 1976. Il n'y a rien qui diffère. Alors, arrêtons de faire croire aux Algériens qu'il y a des modifications, il y a la mazérité. Non, elle n'est pas là, la Constitution. C'est bien qu'il y ait ces articles. Mais ce qu'ils attendaient, les Algériennes et les Algériens, qu'est-ce qui nous a amené à sortir? C'est une concentration du pouvoir autour d'un homme, autour d'un clan, autour d'un régime, un homme qui a été placé, nous savons tous, par l'armée. Sinon, il va falloir m'expliquer pourquoi des candidats à l'époque se sont retirés. On pourra toujours dire qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Il faut arrêter de se mentir, un peu d'honnêteté, et ça va vraiment aller déjà mieux si on arrive à être déjà honnête avec nous-mêmes. Cette Constitution continue à concentrer les pouvoirs présidentiels. Pourquoi les pouvoirs présidentiels? Parce que derrière cette façade de l'institution présidentielle, il y a tout ce régime militaire. Et comme le régime militaire veut continuer à diriger ce pays d'une main de fer, ils ont donné toutes les prérogatives à un seul homme, qui est le président de la République. Comme ça, à travers cet homme, ils vont continuer à gérer l'Algérie. Parce que s'ils avaient retiré des prérogatives au président de la République, et il y aurait des pouvoirs et des contre-pouvoirs, l'armée perdrait ce pouvoir qu'elle a à travers cet homme. C'est pour ça qu'ils sont concentrés dans un seul homme. J'ai entendu des gens, je termine, j'ai entendu des gens nous disent aujourd'hui qu'on est dans un régime semi-présidentiel. J'invite, et je mets au défi
n'importe quel interlocuteur, on va se mettre autour d'une table, d'un débat constructif, avec toutes les lois et tous les articles de cette Constitution. Je le mets au défi de me prouver que c'est un régime semi-présidentiel. Ici, devant les Algériennes et les Algériens, je suis prêt à débattre avec qui que ce soit et à démontrer par A plus B que c'est un régime hyper présidentiel et c'est une constitution qui concentre le pouvoir vers un seul homme. très bien ماشي حيوي سي تري كلير. سي تري كلير مسائل مختاره ولا كيبان لك سي با البروميتي دينا ماشي الديرني اغف لا مقران سي الكونسونطراسيون دي بوفوار كيون نفوس كيون ولا عبد ولا ثبوت في نقاش خدم ايمي ساعه كرسي صلاحيات لا كونستيتيسيون كي ابارامون مازالت تكمل الكوفري ذا كياس ضغف لك تشيني يعني توالد كم كوا البوفوار كيفاش كيون تبون عوايض ستان دونجي تمورتنا. Si vraiment les Algériens veulent en finir, il faut permettre le débat serein. Le débat technique, oui, quand je l'entends, tout est logique dans ce qu'il dit, mais en réalité, ce n'est pas faisable ce qu'il dit. C'est une réalité malheureusement. Mais j'aurais souhaité à ce que parce qu'il faut finir par élire un président. 99, son président, par 3 fois reporter les élections, il y aura le 50 conseils constitutionnels, il est le président de la République. La Constitution ne réglera pas tout. S'il y a une petite avancée, maintenant, elle ne sera jamais parfaite, elle ne sera jamais. Tout ça, donc c'est un débat contradictoire, il faut en finir avec ça. Et qu'est-ce que j'aurais souhaité? Donc, quand tout le peuple vote, oui ou non, de toute façon, c'est-à-dire, comment accepter le débat? Accepter le débat, c'est parce que, pour moi, il faut changer avec le pouvoir. Tu ne peux pas changer contre le pouvoir. Mais c'est quoi le débat? C'est quoi le débat, M. Mokhtar? C'est quoi le débat? Hadrani, honnêtement, زعما تفضل نديبا ماكي ديال التلفزيون الجيريان اسك زعما نسمح لنا مسي حيوان عوارنا ديال التلفزيون الجيريان ادينا شو سيهوان Monsieur Hayaoui, je parle des Hayaoui comme je parle d'autres personnes. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui regardent la télévision. Monsieur Hayaoui est logique, mais il n'est pas réalisable. Mais comment on peut faire un débat? Il faut créer un débat. Un débat un débat. Ils empêchent les gens de débattre. Non, mais un débat, c'est tu me laisses parler, je te laisse parler. Et après, on demande au peuple son avis. Son avis, c'est quoi? C'est par le vote. On veut un président qui agit dans l'intérêt du pays. Il faut qu'il y ait un débat serein, contradictoire et accepter la loi de la majorité. Et le nœud de l'affaire, du problème, réside dans les élections. Qui par l'élection. C'est le peuple, si tu veux qu'il dise, tu lui permets de voter. Tu le pousses à choisir, à voter, à mettre le bulletin dans l'urne. Déjà, localement, tu te détournes de toi, le député, ou ce qui va aller, il y a des sectes, si je parle que de télévision, de la cabine. Donc, c'est les représentants des partis fantoches qui ne règlent rien. À part un combat de contrôle, le peuple doit les renvoyer, comme le FLN, des gens qui disent que le FLN doit rentrer au musée, il faut qu'il rentre par les élections. Ne lui permet pas d'avoir des élus à l'orgue déjà, validés devant ta porte. À ce moment-là, le débat s'éclaircira. Je ne veux pas plaire, je détiens la vérité. Pas du tout. Mais refuser le débat, c'est inacceptable pour moi. Le problème, c'est la réside de la Constitution. On n'a pas parlé du fond du problème de Chouven d'Akhlis. On parle des hommes. De l'armée, le problème est qu'en 62, il s'est passé exactement la même chose. En 62, le groupe de Tlemcen, le groupe de Tizi-Ouzou, ils n'ont pas eu de différence sur comment gérer l'Algérie. Ils ont eu un différent.
Voilà le problème. Très bien, très bien. Le problème qui toilette Mokhtar. البروبليم كي طلعت مختار سي تريك لاقي ممكن يعني كتر دوغ لا غوك دانا ثاني كودي سي تيزيوزو ماس خليفه قريشي وكيدا مغناس دي سيرتيت سي خليفه مرحبا سيك مازو فلاك ازول حمانك مع عزيز تعطيك صامت لا سكودي قبل يعني ما كيتسقسان يعني قيمو كذا السلعه ما تبونا شدينا بان زعما نهضر في لا كونستيتيسيون تاع من داوت لوك الحراك كنسلا شدينا لوبينيون يهضر سمانه كيف كان انترفيو لا مساكين فرنسا انسى شو دينا في تمثال تاكي الحراك ولا كونستيتيسيون ادو لا غوري. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans le Hirak, chez nous, Béni, en février, c'est la première fois qu'un peuple africain, arabe, sort dans la rue se prévalant de la Constitution. C'est énorme, c'est un pas énorme vers la constitutionnalité de tous les actes politiques et économiques. مس خليفه سيدي ضاز يعني الحراك المبارك مكينا الحراك بيني اشكال هي داطاس يكول اين يخدموا قدوده الجزائري 22 فبراير ميتسورا حاجه تمقرات انت تريد تكمل مشوارك ولات نفاند سمانه يجي 5 اكتوبر ديال الجزائر ثمانيه تيك من زوت عيد فرنسا في قريب 7 شهور كشينا مش كتصلى كما ما تبوناسك يقنعيك كاس كواليسي بوضروليك يعني ثم نضا ولا كيم كي دينا الراجل اسفلي ما كانت راهي لا سقال غدا مزونه هات ماشي ديال الجزائر اخي تهضرن ندير تعيشيه هذا ما كان لا ناس الجزائر مجرزه هذه الوقت يوثو سوون يوثات وكستال ما تخلص اين تهضرن اما ضبرنا كي نعجر شي وين بصح داينا راه ديرين وتقارنا راه نسنيو هات بلان ماشي ما غير تمثيل غير ولنا غير توالي غير توالي غير خلت سواطاس ما غدا تبانيني غير الشوط كان 5 اكتوبر يعني صباحنا وتقررت لكن تجي هذا كنيا تيجي ولا يبدا كسبوسا دان تغالد ماشي دعني خلقت تكشف حنا طاس لكن إزايريا مياسكت تغالن غارو مزروين داني صراحه لكن مشتايند سنقرين يسعى نزل ذوك مزروي وين كيتعاش الجزائر تمد لا ارمي على غاسين نسكن غير وساك يضرب لكن هذا بغيلان دايروا لا تمام مسنوني مقرانن خاص مسنوني يقول انا كي قالنا هذا هو ما الا يبغى يضرب هذه الزد هذه الرصيق الحكم وريت فغالا في الحكم دونك اش راه يخدم هذه السبعه هذاك زيد ما في غاف مزروي صح دونك ديالو مزروي النظام انا ما دعنا به هود غارف الزين ولا غاسك اقيار ديك يعني تحس فهم قرانا غارف الجزائر دونك هود بنت السكير دعنا به هود بينهم خال القيم نا لي فالور السكير دونك ما نهضر غاف ديال ولا تصديقا داك انت ديال ولا صاد شغل تكوير دونك تنزولو ديال ولا كيف الخوف ني غيلانزي السكير الجزائريه خاص يزرى ذاك انها تسرفدنا الحبس مشاء الغرايز وضرب شو كيغلب الدولي تاع مسالم سيل اللي ولا شي شفنتي اللي دي الدولي الا دغات اللي نمسلاي اكت اللي طويل دونك استكي خاصه زيري راه اين كيكون حركتي قال انا كيف لا مشى يقارب اين يبغى غادي ينيق قرار اين يبغى هذه التنوير كيف تبقى يمقر الخطر ما الا غمزان ديال لا بسيكولوجيا دونك يشوف قال ما الا غمزان ينادى شي يبغى غادي ينيق دونك يستعرف سيمانيس يفكر يعني يقدر يمانيس يزرع هذا شو اكسوا دونك كيف ماذا قبل التسويف النظام وما الا غمزان بن التاوري تقول ويزمر سكا اتصل شويه هذا ويس ان انسان يمكن نعطيو السماسه نهضر دغنا غاف من داو ثاني توها ما يمكن ما نهضر من فما كندير ضربنا الولاد دوك تزال القرون هيك وساوي لنا ماشي نكون كل 4 سنين 6 سنين 5 سنين بديت من دوك انا كاين الناس بتواصل حواليا ما درت من دوك كاين ناس ساكن وإلا هذيك الاختصاص من دوك كيف قاعده في زارت الفنزان قاعده في اللي تهضر داك اللي طوال تهضر داك اللي وني مخلفان تهضر داك اللي لا ليبرتي دو كولت دونك هي اليوم ديال من سويسي كيفغا تهضر داك اللي وني مخلفان ماشي ما دخل على الناس
التصفين مثلا هنا ندير الحبوسات التصفين الذي يعتمد اللي كان شحال من ديك المادة تيزوج غامدي يقول لها في النظام وين دي صغار اثر فدان وين يورانا ديك السطيك الانترنت ديالي غواليس اثر فدان ما الا نجمع ندير القهوه هضر في الدمان ولا غنضمن ولا سخانن دونك ما الا نهضر في الديبا وزرا غير يمكن غنمشي من زمان نخدم الديبا ما الا تكونيكت وغلقت ولا غادي تولي كي غافر اما في فيسبوك إلا بقى تنبندر تكتوي دونك ما نهضر الديبا يقاد لي استلقاء إلا قد يرسم مقدره إلا شبح لنا ما نخلف دي تكتوي ما انا يشبح اكثر ما الا نقدر تكتوي مفيا خاصها خلفت انا خلفت تبريد الدنف زينا جناس كاي زارين الجزائري زارين المخلف خاطر يا اليوم شويه تمال يا اليوم شوالي يا اليوم مغلينس يا اليوم سهاميس يا اليوم قبيليت كنتقال الونسيت ما قلت تقبيليت ماشي كل يوم تقبيليت دونك ما الا نسدو تقبيلي تقبيليت كنا تكتوينا كنا دونك كنتصاوب هكا بنصفه بروجي الهان يقرزم اغتيال وما ملا نهضر دابا اكيد من تجي ولا مش تحمض الماضي خاطر ملا انك نغلال في انك دايش حدود زي 62 غير ذكي نعوق من 62 تقميد كان وجدوا ديال الاستعمار دونك جامي يستافقوني ادينا واليس غادي يخدم ما كان يبغى دونك يفدي من يستاش حكت اللي قالت الشيوي دونك سي نورمال هذه اللي الاختصاص سي نورمال هذه لي ديفياسيون كاين غاكا خاطر ونغالا كانوا من نفس اللي ونغالا كانوا يعرفوا تقداولا هذا الفرم ديالو دافو اما نظام 22 فرع معو قبليس 16 فرار 2019 دونك سي نورمال ما الا مازال وليس الحاجه وليزريا مش هسدو مي في الوقت هذه تدوها الوقت في القيس انفرز يومور خاصه تختار السكير معليش في الاختراق يظنون السكير ما لازم نهضرها في الحراك نطلع بشراك نعطيك ولا يكون داني لهذا الا ديك القتال الخساره ماشى لكن تلقى نكون ينزل القبايل اي واحد يخدم لها ريسك انا ماشي ما نسخسر دونك كان ديك الكرسي ووال ونفهم هو كنا نبدو ماشي غير هاد انتبير ديال طيارنا هو استقرار في الشكل واستقرار في الشكل يكشي بس خليفه ام كتوار شي نيتو غادي الحراك يا سمانه ولا دي 5 اكتوبر فاند الجزائر ثمان ارتيكل تم زوت ابري قريب 7 شهور شي ميتورا دقيقه ام كتميز انا مكتورا لا مارشنين الارجي فالمير الكلاختي ديالها ساعات كواطاس نبقى نقرا داك ولا غادو غايتا ولا غاد حديثه لا ميم نهضر غير هذا قولي غنفس ناوي كان في كذا اللي مخلي عطاس ديك تلقى مشاهات في ولا الناس او في المنطقه تيكتي ولات الفتره دايركت كامل عطاس يمستناوني مقراني غير يقرون على الفيلم ماشي غير من تيكتي ولا تجمز هذه الثلاثه دونك تيجي ولا تقدي سوا في سنصار يتمرتنا غتنصار يتمثل تكتيوي خاصة هكذا مخالف كيف نقارن فيها وسيا مشاهد تقول يلا الفريق من 5 اكتوبر يعدن صراحه من كل زارين مدو غالتي كذا ولا خاطر مصوره غير وين نبغى نكمل باش ساكي غنسال فاستنا انا ربوي فاستنا نقيم على القاعات اللي داير ضرير مسالين يكون يعني غنميز كنشطح ميس حبس كذا ولا في الدار لكن كورونا ديال زعما كارما سوماسا مقلا شحال شو الضرب ديال الوقت ديال شحال خدمنا الحبوسات شحال ما غنفني الفدان شحال عطاسك خدمنا شحال خدمني تحبس خدمنا خطر بدنا نداول الحق دونك سمي لا في كذا ولا خاص الا دار فدان كا المغنى معنا ولا راه تسوي لك امثله ولا راه قلت مساكين ماشي ما كحبسني غاش قيم ديك خامل الحبيب انا في الارواح الارواح واذا حملين تيمتي سوماسا دونك هذا هو يفرس البحث واغير يتاويتن يلقوتن يوم تخامن غا الحبوسات اثناء الحبوسات سكي الزهير اثناء الشورم دونك ما لا سكي المسوسم الحوق بس خليفه هذا عليك 50% هذا 50% بس خليفه هذا قيمه كودي ما معناتها مختار ساعه فيديو كذا الناس تبونا تجاره بيسك خمنا انترفيو كذا لوبينيون بعد اون سيكونس دي هضر في دوموند الحراك فاسلا وكذا مالا دوغالا غو كسنس. Après les élections, le fait que le Hirak ait été pour les élections, déjà au préalable, ça légitimait ces élections-là. En plus du fait aussi que le Hirak en lui-même avait 3 ou 4 doléances majeures, plus auxquelles s'ajoutaient peut-être des petites doléances de groupuscules,
Doléance, c'était d'arrêter le processus électoral, d'arrêter le 5e mandat, d'arrêter de s'interdire et d'interdire à tout le monde la prolongation du 4e mandat et d'aller vers un changement radical dans la gouvernance. مسألة مختار يعني بالك شنيتي وتشاطر ضرر راي كوكيت فانا كذا الحراك بصح مش كتصدي تبون يعني سلوية مورت هضره ادي هضر في الحراك نيتو قالك شي نسنا كيد كفردان اسك الحراك صح يبغى لي زيليكسيون يعني زعما فاش يدي هضر هكا اكزاكتومون تبون بالك شي زعما تفهم. Écoutez, je ne vois pas pourquoi interdire Tebboune de parler du peuple, du Hirak, alors que n'importe qui s'autorise à en parler. Non, مسألة مختار يعني ترى vous me répondez يعني أنا هضر في الحركة كي فردان كي دوموند هذه في دل أو سلويت موت بور شونجمون راديكال نحاو كاع ترى نكون هضر على في الشعب كومبليتمون صح بالك يبغى دينا 10% 5% أخذني 5% الحركة كي نديك برا سي بون معليش بصح لي 5% ياكيس أكيد أنا أكيد دينا بالك جو سوي لو سول à te le dire يعني à haute voix والله je n'ai jamais cru à ce Hirak. Il a merdé de donner في ويزمر غدفان كينيا خاطر يمكن الحراك هذه je ne sais pas c'est quoi si c'est la révolution la révolte non je ne sais quoi mais je n'ai pas commencé le 35 février ça fait longtemps le mouvement citoyen algérien de France on défendait la citoyenneté le citoyen algérien tout le temps il y a non par l'aspect certains ils viennent que quand ils ont intérêt je ne vais pas vous le dire. Donc, الحركة دي كنت سامعوا من عيش وكتسامنا عيش وكتسامنا l'organisation, سامنا sur le travail. Ben justement, comment expliquer أولا كين تبون مسألة مختار أولا كين تبون شي اسك تفهمط يعني مدي يحكوا كي قارا الحركة كي كتشيلا تقالكم قال الحركة يسال المعنى الوقت كي الانسان اللي هضر في الحركة إنك il était pour les élections il était pour les deux à une voix يعني اسك vous pouvez بالك شي تفهموا انا شي بغا ديني سورة زرق ما مشي التسوية تمشي سورة il y a un concours de circonstances ويدفع في الحركة دي هو يدي كونتر الحركة ويبغى فيها ويبغى يحمي نوتيها donc le président de la République il est élu c'est vraiment vrai il est élu أكمل le référendum a dit voilà je pense que lui l'emportera il y a des je vois le mouvement de la société civile vraiment voter les partis politiques qui ne veulent pas aller au vote, maintenant ils sont en train de se préparer pour le législatif, ce qui est vraiment contradictoire et pitoyable. Donc, Tebboune, il parle du Hirak, il a le droit de parler du Hirak, il a le droit de parler du peuple, c'est les présidents de la République. Mais là, certains que tu connais, qui font des selfies tous les soirs, ils ont le droit de parler du Hirak et du peuple. Le président de la République n'a pas le droit, là je ne suis pas d'accord. Donc est-ce que vous pensez que le Hirak maintenant représente le peuple يعني va dîner? Mais le peuple الجزائري كل عارف سمانه وين البوبل. لا أول تبون دابري أول تبون اسمحي كان معليش دابري أول رئيس الجمهورية مس تبون مدينا كم كوا الحراك est-ce que vous pensez que ça va dîner comme كوا الحراك كي صح اللي représentatif يتمثلوا قدوس c'est pour ça مدي يهضر في الحراك comme quoi غادي يهضر فوق قدوس c'est ça qu'il veut dire? Mais bien évidemment, il parle des gens, des Algériens. Bien, le président de la République a la légitimité de parler du peuple. Et il s'adresse au peuple, bien évidemment. Mais je suis logique avec moi-même. Mais le président de la République a le droit de parler du peuple que certains, je ne vais pas encore les citer. Donc, je ne peux parler que de moi-même. Je suis d'accord. Je n'ai jamais essayé de dire le peuple a dit, le peuple va faire, le peuple n'a pas donné l'autorisation de parler en son nom. Mais certains se l'autorisent à partir de Marseille, Facebook, à partir de Londres, Facebook, à partir de Lille, Facebook. Il y a quelques-uns le droit. Je ne parle pas du peuple, je parle de moi-même et j'essaie d'apporter ma contribution, à donner mes propositions, à qu'ils soient lire, donc sans ambiguïté. Et quand je suis contre, je suis contre. J'essaie d'apporter une valeur. Rien ne se fera sans l'organisation. L'organisation, c'est les élections. Point à la ligne. Il y a la transition, tout ça. Ça n'a jamais rien apporté dans le monde. Donc, on doit s'organiser comme ça.
Et il a participé à ce définitivement. Ils ont échoué. Très bien. ما سمعت مقتضى معنا سيرتي سيلزا ثمانية ثاني ميرتم قرات أجمع عزيزا ما سمير الحيوي لازم تبون هذا يهضر في الحراك كم كوا il était صار يفرح مي الحراك il était pour les élections بالك 12-12 et que les demandes de الحراك sont يسلايزند il essaie de réaliser le rêve des Algériens. وكذا هو لسان. Est-ce qu'il parle du حراك qu'on connaît? Peut-être il parle d'un autre حراك. Je viens d'entendre un mot de votre invité disant que les gens doivent rentrer chez eux parce qu'ils ont échoué. Il parlait des partis politiques. ماشي دي جون qui يحضر في les partis politiques. D'accord, alors j'ai mal entendu, mais il y a culpa. Est-ce que je peux développer une idée jusqu'à la fin? Bien sûr, je vous en prie. Bon. J'aime pas l'arithmétique, mais on va y aller, c'est pas grave. J'ouvre une petite parenthèse, je vais la fermer parce que c'est de la forme. Et tout à l'heure, votre invité a parlé, il a dit qu'il faut qu'on parle du fond. C'est ce que j'essaie de faire et vous pourrez peut-être en témoigner à chaque fois que je suis présent sur un plateau de télé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai évoqué au niveau de la Constitution. J'ai dit tous les superflus, les discussions, excusez-moi le terme stérile ne m'intéresse pas. C'est le fond de cette Constitution qui m'intéresse et je vais y revenir dans ce que je vais dire. Je vais revenir à cette arithmétique. Il parle du Hirak, il dit que le Hirak voulait les élections. Je vais m'apprêter à un exercice que je n'aime pas, mais je vais le faire. Je vais reprendre les chiffres communiqués par le régime concernant les élections du 12-12-2019. Ils nous ont déclaré 40% de participation et c'est-à-dire 60% du corps électoral n'est pas allé en tout cas voter. Si je reprends exactement leurs chiffres, sachant encore une fois, j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle, nous savons pertinemment que toutes nos élections ont été truquées. Depuis 1962, il n'y a pas eu d'élection d'ailleurs, ni en 65, ni en 79, il n'y a jamais eu d'élection et comme par hasard, du jour au lendemain, l'Algérie s'est dotée d'un système qui était capable de gérer des élections transparentes. Nous savons pertinemment que c'est un mensonge. Alors, s'il vous plaît, un peu d'honnêteté intellectuelle. Si je reprends les chiffres du 60 et de 40%, sur les 40% qui sont allés voter que le régime dit, je n'y crois pas une seconde, sur ces 40%, Abdelmadjid Tebboune a obtenu 57%. Si je divise ces 57% obtenus sur les 40% qui sont allés voter, ça représente entre 15 et 18%. La légitimité officielle de Abdelmadjid Tebboune représente 18% du corps électoral, ce qui me ramène à ce que 82% ont refusé que cet homme soit à la tête de l'État algérien. Alors, si la légitimité de M. Tebboune est 18%, peut-être qu'il se croit légitime, c'est son droit le plus absolu, de venir devant un média et d'essayer de vendre quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est la forme. C'est pas très intéressant, mais c'est quand même très bien de le rappeler. On nous a dit, cette constitution, il faut aller sur le fond. Je devrais, et c'est mon devoir, autant qu'intervenant et autant qu'activiste, à mon nom propre, bien évidemment, de rappeler quelque chose de très grave qui vient d'être rajouté, rajouté parmi tous les petits rajouts qui sont d'une futilité incroyable, mais ce rajout, lui, il n'est pas anodin. Alors permets-moi, cher Salim, de lire 4 paragraphes qui sont assez courts de l'article 30 de cette nouvelle constitution. Si vous le permettez, M. Hayaoui, un peu en résumant, parce que c'est très important, Salim. C'est très important parce que c'est très grave. Ce que je vais dire, je pèse mes mots, c'est très grave. L'article 30. Ce que dit l'article 30, extrait article 28. C'est la dernière constitution, hein, ça veut dire qu'avec les rajouts du mois de septembre.
La consolidation, je parle de l'article 30, hein, il y a 4 paragraphes dans l'article 30. Je suis en train de lire le paragraphe 1. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s'organisent autour de l'armée nationale populaire. Ça me va. L'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Ça me va, j'approuve. 3e paragraphe. Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime. Ça me va, j'approuve. Je lis le paragraphe 4. Celui-là, c'est le paragraphe dangereux que le régime vient d'introduire dans la Constitution pour institutionnaliser officiellement le rôle de l'armée dans la politique. Je vais le lire. L'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Vitaux et stratégiques, ça sera une traduction, une définition que l'armée va s'approprier pour s'introduire dans le champ politique à chaque fois que bon lui semble et à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne va pas dans son sens. Et qu'on ne vient pas me dire que stratégique et vitaux, ce sont les frontières et l'intégrité du territoire. Évidemment que non, puisque je viens de les lire dans l'article 1, 2 et 3. Je vous remercie. Très bien, بارك الله فيك سي حيوي قيم كانوا كوديتوا دوغال غورك ما خلينا فقره شي عندنا دوغال مادام كنا سير مزيان كتقد شم كونار ما ستبوني غار تيك نظام فين مزيان كو كي قال كنا بريوريتي نو ديال مزيان شو ديالنا دي لوبينيون ماشي سلسلتي كتنا دوغال غورك. Effectivement, c'est l'un de mes engagements essentiels. Avant-hier, j'ai commencé à concrétiser ce changement auquel je tiens et auquel tous les Algériennes et toutes les Algériennes et tous les Algériens tiennent, à savoir créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, permettre aux jeunes de s'émanciper économiquement, ne pas être obligés de montrer patte blanche à tel ou tel oligarque pour pouvoir émerger. L'État est là, l'État va les aider à émerger en tant que force économique réelle du pays. Donc l'intégration des jeunes dans la vie économique, nous avons commencé sérieusement. Nous avons commencé sérieusement. Mais خليفة يعني كوني سير مزيان مش كتسلم ما ستبون ماشي تيكرتا مزود ها يا تيكرتا دي هضره فين مزيان كاين ان شاء الله نفتح الشون تاع مسائل ايكونوميه او اكون عاون باش تعاون مثامول مازال ما دينيا شنو مش كتصدى ولا كيما ستبون هضره فرحي فرحوض يعني ذكوا ولا ما كيما كيدي فاس يعني سلويت مورتنا يقارن سالينا قارن شي من تاي مزيان لو مزيان يهدر مزيان لو مزيان يهدر لي زيفينمون لو مزيان يهدر تكتيوي هسا كما لا ما نسال عين هضرني مدبر ماشي يعني غير هذا ما ينوض خاطر مدبر الناس يقولوا غير فازيت فغان يا يونسي في المرض ديال الدار ولا مدبر ما كي غيمشطح هكا ما مسلويت غيواتنا هضرنا داك يون هو القرن كذا كان المزيان هضرنا في الموت هضرنا في الجهاد هضرنا في الوحده الوطنيه هضرنا في الايادي الخارجيه ديال شريس انت الانتاني ديتو غاين يالاس ما تهضر في المزيان سكي ما المقيم المزيان الجزائري لان سكي هذه يرسل الخضار سكي المزيان الجزائر ولا بوساني عندنا اجرني الاسبانيين شي يضرون ذي الجزائر ضرر يجيونا نهار ازلنا الى المزيان الجزائر ولا وقال كان يروحون هذه البحر هذه السلوكين بلا ما نهضر في كذا انا مثل القرايه نسن اما الطبات اما الرياضه نفس كمالا ولا الحاله دين المدن التداويين عن المدن التماويين فين المزيان يقارن بالتداوي في نادي التماوي اساكي هذا مسك الخضار سن المزيان اساكي المزيان الجزائر تكتب هنا ذي الحبوسات خطر انا ندوال مثل اللي انا تولد سموت نتجدو ماشي الكازيرا كي نتقارن تولد سموت الحق تولد سموت زافت سون دات موت اللي تاخذن اللي تاخذن تحقني باش ما الا دانير المزيان الجزائر ما لا يخدم تزليت انا سلسل ما لا يون يخدم تشقف مزبون انا سلسل ما لا يخدم ذاك استولى كي مثلا فيسبوك يرد شطح واول سلسل كل نقاد في اللي غطونا في المسله ماشي غاني انا وضن تعدي افلا دينيتي كومزان نا افلا دينيتي ندولا نا بالحاجه اللي خاطر كنقاد في اللي غاس كاس اللي غيون دي سنوشو هسه كيما المقلع في المرايكيه
يغيف سوا شحال القرون بزاف الوالد كان يعني خذ من القضيش مقرن ماشي كان هات بالصنعه ناضي البترول ناضي الحزن ناضي الزمسن ناضي الحوايج ناضي مشى ذبو مزال خاطر ما الا بغيت تمول تمول لنا هات شحال تمولا وسعنا لها تسوي لكن تعرفني مشى عايشين خيرنا غير سننا شو خاطر نتنا فراسن ذبو مزال ماشي هاد تسوي لك النظام لا غير الغزيان لا ما هضرت 75% نفوزو الجزائري غير المزيان دونك ما الا القويه نتاعي لا فورس نتاعي كاع مزيان زمرات الزنوبيس لا عجز ما طول ينوات باش نكون يعني نتقعد تخمم ماينوت نتقعد تكتيوين نتقعد سواء هذا بول الجزائر يقلن دي الدوني نتقعد في فيسبوك سواء اذا بغينا كل الدوني خاص هذه لنا هذا كنشوف انا اذا بغينا كاين هذا الشيء نقيضين ماشي ما يرويون هذا خميون اللي تنهار يرويون في فيسبوك في الجميلات في الفيسبوك دولة دابا مثلا كون يدير الجزائر هذا يعني وزاره غير تمشي اللي بغانا نلزم تبولا نبار لكن هذا هو كيجهد الصحه مثلا ما الا ديون السنوه اولا دي فيسبوك ترفد دونك هذا هو يتقعد نسيت زليت نعطي شقف في مسجود سبويني ظن تسترد جوارس ليس قصداني ثاني انا نعرف غرس نكون اذا خمس مغارمين هذه الجزائر دونك نعرف مقيم قاموا يسقوا ما يكير الجزائر اذا خمس مغارم يكون برا اتوالد نغلى في 38 سنه في فرنسا ماكرو 40 سنه دونك تصاكم بديت نيكلاند دي الدنيا ماشي نكون ما نسلم نمسك الفلومبو لي جون دونك نسلم السلطه للشباب ومتصل انا غلى في ديوني عندنا 60 سنه وني الصغار عندها 70 سنه المضبار اللي عندها غير 50 سنه اللي عندها غير 60 سنه ولا غلى وقال نسقو ما تدافنا ونلقى في جمهوريه الاخرين في جمهوريه اخن طافتو قلت 50 سنه 60 سنه دونك سيكسياتي وزغان تمشي عندنا غنفكر يعني غسل لي جونين المضينو كي خدمت شي نفس الوقت في سوله والقضاء في كوره ومد نتقيون السنين ماشي وما مد نروح على التلفزيون عندنا مثلا احمد دخل ماشي صح ماشي القوال صح نقدم مساكين مثلا وتقاسى ناس وين نقدر نبدل ماشي سوين يتلين نقولنا طرب يا مساء خليفه قريشي ذا مغنز سيتي زوزوتان مي طبقرات اجمع عزيزنا دانا ذا نكودي تسيل زات مناخ مسكن كبير دانا غماس دي ليبرتي سي كريم مرحبا سي ازوف لك مساء الخير زول الاول سي كريم يعني بالك عاد غلط مثلا تاكين 5 اكتوبر ايمي توقف لسوال يافي نسلا تاسي مغناس دي فرنسا دي الجزائر سلا جي في دي جون ترون يعني مولا لا مانيفيستاسيون ديال جي تالمون يغاد ليسبوار دراك شي مكتور هذا لو روتور سي لو روتور هيراك نا جوست لوكازيون 5 اكتوبر فوند كرا دو غنسي خامس سنه مكتور داك الشيء ليفينمون كاين 5 اكتوبر افري ذاك بون c'est-à-dire le 5 octobre يعني سيزيك il y a des militants qui les militants des droits de l'homme dans certains partis qui يقيمن parce que c'était quand même le fondement, si tu veux, qui a la première pierre qui a changé, si tu veux, le cours de l'histoire, parce que il ne faut pas oublier ça a permis, les événements d'octobre 88 ont permis l'ouverture démocratique qu'on a connue. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, on a fait beaucoup de mise en cause de ces acquis. On voit aujourd'hui la situation générale, que ce soit dans les libertés, que ce soit les droits de l'homme, la liberté d'expression, le rassemblement, l'exercice politique. Pratiquement tout a été remis en cause. Mais il y a quelques résistances quand même à travers l'UIDEC. Ils veulent, si tu veux, perpétuer le messagerie d'octobre. Parce qu'il faut dire que d'avant, on n'a pas encore réglé la page octobre. Mais on n'a pas donné tous ces secrets. Le pouvoir et les responsables quand même. Il y avait des morts, il y avait des gens qui ont été torturés. طيب سي كريم سالك دوغالا كان السمانه قال مارشا كيقدر انا كادي ديال الجزائر ثمانات كي راه قلنا يعني بالك ستان روتور اناتوندي ولا طاشو غورجانا دوغان الحراك ديال الجزائر ثمانات سورت افيك لا رابريسيون ياكي افيك لي زاريستاسيون ياكي افيك لا كومبان ميدياتيك ميغير الحراك يدرا توغالينا كي اسك البوفوار il est en panique ولا مي ولا اين ديفاندي الجي مارغريتو نا فو بونسي كو سي اون تيت فاغ تروح تروح وتوغالا مازم هادين
Chauffe, c'est exactement le mois de février 2019. C'est-à-dire le processus révolutionnaire, c'est-à-dire ça peut reprendre, ça peut se déclencher. Nous, là, dans les événements de Tunisie, personne ne s'attendait le Bouazizi, une immolation allait faire éclater le régime Ben Ali. Donc la colère, elle est là, il est toujours là. Le Hirak, il existe. Il existe seulement parce qu'on ne peut pas l'apprécier ailleurs, parce qu'il y a entre-temps quand même beaucoup d'événements qui sont déroulés, notamment la crise de Covid, c'est une crise quand même qui a empêché pratiquement le monde entier, mais chez l'Algérie. Mais la colère, surtout avec les arrestations, avec le sentiment que le Hirak n'a pas réussi à avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire le changement de régime, mais plutôt nous allons carrément réussir, c'est-à-dire les entraves à l'exercice Mais politique. pourtant, M. Karim Kibir, pourtant, Mr. Boone, il a confirmé l'opinion du journal américain New York Times, il a confirmé comme quoi, non, le Hirak إفراد 22 فبراير حراك مبارك الليبيني on a répondu à ces demandes مازال شويه مازال les élections بعد وضع الجزائر الجديده يبغاو الحراك سي سكيل دي le président là. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à notre discours? Parce que ça, c'est normal, il véhicule le discours dans la feuille de route, pour sauver le système. On a vu la manière il a été M. Céline président, à la campagne, les manifestations le même jour où le vote. Donc, ils sont dans la logique de la feuille de route initiale, donc forcément, il y a des dans la voie Gilhan, c'est-à-dire mais qui va convaincre? Il va convaincre, comme toujours, uniquement les partis, les personnes qui sont toujours intéressées c'est-à-dire qui gravitent autour du pouvoir, c'est-à-dire ce sont des partis parasitaires, qui sont des opportunistes, mais ce pas des gens à conviction. Nous, d'ailleurs, la campagne pour le référendum, qui sont en train de faire la campagne, ce sont exactement les mêmes partis qui ont soutenu Bouteflika. C'est le FLN, c'est le RND, c'est TEJ, c'est le GTA, c'est l'UNVA, c'est l'UNPA, les paysans, c'est l'UNEFA, les femmes algériennes. C'est-à-dire ce sont les mêmes clients, la même base politique et sociale du régime qui essaye de constituer, d'essayer d'appuyer la démarche du pouvoir. Mais il ne trompe personne. Parce que entre les discours la réalité sur le terrain, les occidentaux, d'ailleurs, le truc New York Times, dans l'article lui-même, il le dit. Et après, il a raconté la situation algérienne, comment il est fait sur le terrain. Donc, nous sommes dans une stratégie, mais le Hirak il est dans une autre. C'est-à-dire il y a une crise de confiance très profonde, il y a un divorce. Ça peut donner quelque chose de positif parce qu'on complique davantage la situation de tout un mot, M. Karim Kibir, في الديكلاسيون دي بارتي تورا تشكيل لي بارتي فدان كنا جيت مغنسه في مساله تفرينا قد الحون شهر دي 1 نوفمبر كراك قاني لا il faut participer mais pour aller voter contre اللي كان قان vous débrouiller il a تروح من فورس بصح وين فاني voter pour na contre c'est votre choix les partis satellites يمكن ناكشيني لا فاني وغاني فان il a voter كاع pour يعني un débat mais qu'est-ce que c'est le débat c'est le fait de participer ou non le débat c'est le fait de participer pour ou contre c'est quoi le débat اللي نتوري تمرتنا تقولنا له سيرتيان
Chauffe, encore une fois, c'est-à-dire ça pose le problème des tares, des lacunes qui existent dans le Hirak. Mais c'est pas en général, ce sont la faute du Hirak, ce sont les conséquences d'une dépolitisation, c'est une conséquence d'un cumul de situations, l'atomisation de la société civile, la fragmentation de la classe politique, l'empêchement de l'exercice, la désorganisation qui ont fait qu'aujourd'hui apparaissent ces divergences. Parce que qui veulent voter qui sont pour le vote. C'est des gens ce sont les gens qui ont soutenu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième mandat, le sixième, c'est une base clientéliste, c'est-à-dire ils sont là pour faire le travail du pouvoir parce que c'est relais. Ils sont inscrits à la rente. C'est une clientèle traditionnelle, qui actuellement la campagne. Même avec Aron, on va voter non. Pour la Constitution. Ils disent à l'intérieur, à l'intérieur ils disent qu'à l'intérieur c'est-à-dire le contenu de la Constitution ne les arrange pas. Mais en vérité, c'était prévisible. Parce qu'à l'origine, le problème, c'est que le Hirak n'a pas réussi à imposer la transition, pour aller à une assemblée constituante, une constitution consensuelle. Donc ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il a demandé au non seulement d'un certain point de vue, ils sont en train de légitimer le processus, alors que Zarambeli, il ne maîtrise pas le processus électoral, parce qu'ils parce que c'est le pouvoir lui-même qui organise tout. Donc je pense qu'il s'inscrit plutôt dans l'après-référendum où Gavin, il se positionne par rapport aux élections législatives. Voilà, même les législatives. Et puis il y a certains partis parmi eux, il ne faut pas l'oublier, ils ont critiqué le Sénat dans le Hirak. Ils ont dit que le Hirak a été infiltré, il a été cheminé la franc-maçonnerie, tout ça. Parce que, au Gazan, ils n'auront pas leur place avec le Hirak. Ils sont obligés d'inscrire dans une autre démarche. تلميذ ماس كلام كبير انا غماسي الجزائر تلميذ تمقرات ماس سامر يحاول فوق كيك مع زين جوست فاك دوار الفيديو اكيد فانا كاتورا ديال البياض il y avait une fuite de gaz apparemment d'après les informations il y a eu 5 morts et plusieurs blessés انو لا فيديو هيك طاري في دار طاري اللي عنده طاكسي هذيك هي راها طايحه والو ها هذاك حوساب بوتويس زين من حسين ومن بعد بوتويس يا سيدي كلامات سي تيريبل هذا حمر بي وقادي موتان ماس سامي حوام تيمو يعني sur les incidents البياض يعني سي دي ريجيون اكدودي تسوثت واللي كتصرف انت كذاكيه يعني الحيف مازال عندنا فوق رونس. C'est difficile d'y mettre des commentaires. Aujourd'hui, regardez, nous on va terminer cette émission et vous venez de me dire qu'il y a 5 morts. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 5 familles qui vont être en deuil. C'est-à-dire qu'il y a 5 familles qui vont pleurer aujourd'hui leur mort. Il y a 5 familles aujourd'hui dans la journée à basculer dans le drame, dans la terreur. Il y a 5 familles, peut-être des enfants, des pères, des mères, des maris, des frères, des sœurs, des voisins, des amis, qui vont aujourd'hui pleurer ces concitoyens victimes de cet incident. Il faudrait que, malheureusement, on est aujourd'hui dans un pays qui produit du gaz, un des pays les mieux classés dans la production du gaz. Si ce que vous dites, évidemment, est avéré, que c'est une explosion de gaz, malheureusement, on est dans un pays qui produit du gaz,
mais qui ne s'est pas doté des systèmes. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai un métier qui me permet de m'exprimer sur ces mécanismes de sécurité et ces mécanismes de système de canalisation du gaz. Il n'y a que des vieux bâtiments, en Europe en tout cas, qui ne se sont pas encore dotés des mécanismes de sécurité dont on arrive encore à voir ce genre de problème et qui se font très rares. Nous sommes un pays producteur du gaz, on n'est pas capable de sécuriser nos conduits, c'est malheureux. Et quand vous dites une région comme le Bayad, il n'y a pas que le Bayad, il y en a d'autres. Oui, elles sont oubliées par le régime. Malheureusement, à chaque fois qu'on a envie de punir quelqu'un, on dit le bateau le Sahara. Regardez la psychologie. C'est comme si habiter dans ces régions qu'on appelle le désert est une punition, alors que ça devrait être des terres riches et des terres qu'on aimerait même, on devrait même vouloir et avoir envie d'aller habiter, tellement les régions devraient être développées. Mais qu'est-ce que je vous dis? C'est malheureux parce qu'on n'a toujours pas le temps. Moi, j'aime bien rentrer dans le fond des sujets quand on nous dit que ceci est impossible, que ceci est impossible. En France, ils ont un proverbe, ils disent impossible. ما سامي الحيويات عندنا ان شاء الله دوطر اوكازيون ان شاء الله بور اون ديسكوتي يعطيك الصحه كما يا حيوي هذا ما غنساتي سي فرنسا تنمير قرات اجمع عزيزنا شكراطاس نفقون لحمد دينا تا اللي تقول بوساكي ماس عمرات مختار ما غنساتي سي زاد شكراطاس ماس خليفه قريش اذا نغمس نساتي هذا قدا شي يعني نزار فم بومدان دي سيتي زوج السؤال بيان سو ماس كلام كبير دا نغمس ديال ليبرتي ديال كودي سيل زين راكم مثلكم شكراطاس ايميت قم دكونا في كاميرا تم زور تاعنا ان شاء الله عزكا هذا هو اروز ان شاء الله عندنا كمل على ربي السلام عليكم.